requirement gathering, so there's going to be someone will come up with the idea, so I need this, I need that, so that is basically after that someone will create a documentation, or the documentation is called software requirements, that features that you need to include, so especially the password needs to be encrypted, and you'll be using JWT token to secure like your, especially the feature like authorizing the APIs, right? हामी सबै APIहरू क्रिएट सबै APIहरूलाई सबै युजरलाई एक्सपोज त गराउनु मिलेन, आफ्नो डाटा आफ्नो एज अ युजर के आउँछौँ त्यही झलै नर्मल तिम्रो फोल्डरको नाम लेखेर स्पेस चाहिँ नराख्दै हैन, यहाँ चाहिँ के गर्नु गिट, यसले चाहिँ के गर्छ भने तिम्रो फाइनान्सियल ट्र्याकर एफ भन्ने फोल्डर बनाइदिन्छ, त्यो फोल्डर एक्स्ट्रा फोल्डर बनायो होइन तिमीले फोल्डर एक्स्ट्रा फोल्डर बनाएर के गर्छ तिमीले अब यहाँ फोल्डर बनाएर यु क्यान इभन लाइक रिपोजिटरीहरूको युआरएलहरू चेन्ज गर्दै हुन्छ, बेसी गरी तिमीलाई चाहिँ इन्स्टेड अफ दिस जस्तै कि यसलाई जस्ट गिट क्लोन यो गऱ्यो भने एक्स्ट्रा बनाएर यदि तिम्रो फाइलहरू केही छैन भने चाहिँ त्यहाँ स्टेप्सहरू आउँछ नि के गरेर त्यो गर्नुपर्छ, अब तिम्रो रिभ्यू त फाइल राख्यो नि त, सो डाइरेक्टली गिट हब मात्रै राखेको भएर क्लोन मात्रै गरेर भयो तिम्रो। सर अनि यो उसाउनु पनि होइन यहाँ इनिसियलाइज गर्नु केही फरक अब यो उसमा चाहिँ के गर्नु भने दिस सपोज फोन टाइम
Which as we build, we can even update the limit. Okay? What I want you to do is, same thing, do the same thing with the file. Content for instead of that and create a unique Sir. अब यो फाइल त भयो उसो भएन यस्तो होइन अब कतै त्यो गिट इनिट त्यो भन्ने त्यो गर्नु पर्दैन क्लोन गर्दाखेरि टाइट किनकि तिमीले रिडमी फाइल बनाइसक्यो नि त होइन सो इनिट गराउँदा यु क्यान जस्ट क्लोन इट के कपी गर्ने अनि गिट गो टु यर डेप गिट क्लोन द कमान्ड हेर सो त्यो एलएस गर त फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्स अलरेडी फाइनेन्सियल डकुमेन्ट्स अनि यहाँ त्यो उस गर्नु पर्दैन त्यो हामीले गर्थ्यौँ नि गिट इनिट गिट एड गिट पुस त्यो गरेर राख्नु परेन कि तिमीले रेडमी फाइल डाइरेक्टली सुरुमा बनाइसक्यो नि त गिट इनिट किन चाहिएको त हामीलाई एउटा फोल्डर हाम्रो लोकलमा छ त्यसलाई चाहिँ गिट त्यसमा गिट हाल्नु छ अनि त्यसपछि त्यसलाई चाहिँ पुस पनि गर्नु छ चाहिँ गिट इनिट गर्नु पऱ्यो तर हाम्रो चाहिँ गिटअपमा इफ वी हेभ एन एम्प्टी रिपोजिटरी त्यो गर्नु पऱ्यो तर हामीले रिडमी फाइल हाल्यो नि त डाइरेक्टली गिटअप डट कमबाट सो वी डोन्ट ह्याभ टु डु द्याट होल स्टेप अगेन क्या वी क्यान जस्ट क्लोन इट त्यो एम्प्टी भएको केसमा मात्रै गर्नु पऱ्यो अरे यहाँ आएन त गिट इनिट एम्प्टी भएको केसमा मात्रै गर्नुपर्छ कि नत्र रिडमीहरू फाइलहरू तिमीले यहीँबाट नि क्रिएट गर्नुहुन्छ है सो हामीले त्यो एड रिडमी सुरुमै गरेको थियो नि होइन सो वी डोन्ट ह्याभ टु डु दिस अल दिस मैले पुस आफै पुस हुन्छ यो गर्नु कि पुस चुस गर्नु पर्दैन पनि आफै यो पुस भनेर आएन त फोल्डर किन यदि यो फाइनेन्स एफई भनेर आउनु पर्ने होइन फोल्डरमा अब यहाँ आउनु पर्ने होइन फाइनेन्स एफई होइन तिम्रो यो नट नाउ हामी त यहाँभित्र छौँ नि त तिमीलाई यो चेन्ज गरेर अपलोड गर्यो भने हुन्छ जस्ट कमिटी एन्ड पुस गरेर हुन्छ है यो हामीलाई किन चाहिएको कि यो चाहिँ लिटरली हाम्रो एम्प्टी छ नि त रिपोजिटरी केही नि छैन सो फर्स्ट अफ अल हाम्रो लोकलमा बनाएर पुस सम काइन्ड अफ फाइल त्यसपछि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ यु क्यान जस्ट पुस एज न अनि हामीले क्रिएट गरेर रिडमी फाइल फ्रम गिटअप वी डोन्ट ह्याभ टु डु अल दिस स्टफ अनि हामीले ब्याकइन्ड पनि अर्कै छुट्टै उसमा विन्डोमा खोल्ने हो यो विन्डोमा खोलिन्छ कि एउटा फोल्डरमा हुन्छ एउटा उसमा तिमीहरूलाई कसरी सजिलो हुन्छ त्यसरी गर्दा हुन्छ तर मलाई चाहिँ के गर्छ भने हो यो कसरी ल्याउने both in same window. Same window में कैसे लाने? Same Visual Studio Code. But what you can do is open one Visual Studio Code for backend. Okay. So backend and another for front. दुईटालाई मर्ज गर्ने कसरी हो त्यसो? कस्तो मर्ज? ब्याकएन्ड र फ्रन्ट एन्ड एउटै विन्डोमा आउने के? एउटै विन्डो. यो मेरो
तिमीलाई कसरी चाहिएको एउटैमा चाहिएको एउटा चाहिएको गो तिमीलाई हेर यु हेभ मैले यो फोल्डर चाहिँ अब यहाँबाट मैले भिएस कोड खोलेर चाहिँ एउटा चाहिँ यसो चाहिएको थियो त हजुर So if you open VS Code from this within the project folder, it will open just that the folder. If you open from the dev folder or the class, like for example my class folder, it will open both. Okay, now let's start with our API. The API को लागि के चाहियो त? What are the APIs that we require? First of all, to create API, हामीलाई के चाहियो त? We need to initialize our backend. Backend initialize गर्न चाहिँ के गर्नु पर्यो? Okay, let's initialize our backend API server, right? So के गर्नु पर्यो यसको? Let's go to my backend. So this is my backend. So अहिले चाहिँ हाम्रो today our job is to just work on the backend. So I'll just close the front end, go into this one. So okay. So सुरुमा के गर्नु पर्यो? npm init. So we are initializing the node package. Okay. If you want to give the package a name, you can give it. Let's say financial wrapper. URL friendly means it cannot include space. Financial wrapper. Okay. Version 1. Description API. Let's just say API. Entry point is going to be server. Let's call it app.js. And test command, nothing. GitHub history. If you want, you can include. It's alright. Keywords, author, give your name. Anything. So is this okay? Okay. Yes. So it creates a package. Okay. So. Okay, And then what I would suggest is convert it into ESM module. So by default it is common.js, and so since we are working on ESM module, the main thing what you will suggest is when we are working in, especially in this backend, convert it into type module. So module is the ESM module, okay. And then add a so we initialize our node package. So what is the first package that we need to insert for our package? So add it, and add. Okay. So this is the dependency, first dependency that we need to exchange type mode. And if you look into our node, not to release backend, so what are the extra dependencies that we require? Node one the global install, so we don't have to install it again. Okay. So what are the other things? File system चाहिँदैन हामीलाई. Path is a code package, so you don't have to install it. .env. So if you are using .env, that's okay. So yarn add .env. Okay, so that .env for reading .env files, and the another one is yes course yarn add course. Okay. Okay. So package JSON change Package of JSON change. You just what you need to do is you need to initialize your node. So npm init one for this one, right? And then finally you just change the type from common.js to module. Just add this one. npm init. Okay, what's the next dependency? Our backend boy, backend को लागि के dependencies are? We can just check your तिमीहरुको not release को backend API नै हेर्दा हुन्छ के छ यसमा database मा के छ के package log छ package yarn add mongoose and then
कोर्स भनेको तिमी थिएन क्लासमा क्रस ओरिजिन रिसोर्स सेयरिङ नर्मली हामीले के हुन्छ फ्रन्ट एन्डको जस्तै कि रियाक्टको केसमा भनौँ हाम्रो लोकल होस् 5175 हुन्छ सबमिट 73 हुन्छ नि अनि हाम्रो सर्भरको के हुन्छ त लोकल होस् 9000 नसक्ने होइन सो डिफ्रेन्ट भयो नि त होइन सो फ्रन्ट एन्ड इज रिक्वेस्टिङ फ्रम ब्याक एन्ड हो द फ्रन्ट एन्डको युआरएल एन्ड ब्याक एन्डको युआरएल इज गन बी डिफ्रेन्ट at least the domain part. So for example, you are requesting from example.com to let's say api.com. You know? So api.com is a server, example.com is a front end, and then what happens is, okay, normally by default, our API server can only expect a request from its own domain. Okay? So api.com but on person expectation is okay. It's a it's for security reason. Right? If it is coming from a different origin, let's say example.com, it's a different origin. Right? So do I say the resource or not? The server needs to decide. Okay? So they say, right, we have to enable course one again. So cross origin resource sharing. So we have to enable that. By default, it is not allowed. But to enable it, we need this course for the package. So we use that. Package log भन्ने के what you can do is you can allow whitelist certain IP or certain domain or even blacklist certain domain. So in the example.com बाट मात्र रिक्वेस्ट आउँछ you can just allow that particular domain. हैन मलाई सबै ठाउँबाट आउन सक्छ you can just allow everything हैन त्यसको लागि चाहिँ what we use is let's see यो app.use course भन्छ यसरी as a middleware you just include it यो राख्यो भने चाहिँ you cannot share between the example.com and api.com सेल गर्नु मिल्दैन है सो दुईटा मेरो इन्स्टल भयो प्याकेज लग र प्याकेज जेसन ओके के छ यान एट एक्सप्रेस यान के उसो त्यो होइन त्यो एडिट गरेको सेलमा पुग्यो त्यहाँ सेभ गर्नु पर्दैन सेभ नगरेर सो यो मेरो दुईटा किन आयो यो प्याकेज जेसन र प्याकेज लग प्याकेज लग चाहिँ तिमीहरूको इट मेन्टेन्स द स्टेट अफ तिमीहरूले कहिले चाहिँ इन्स्टल गरेको whenever you are using npm it creates a package log station if you are using yarn it's going to create yarn log so मेरो केसमा yarn log भन्छ नि so if you are using yarn it is going to create a yarn log if you are using npm it's going to create package log yarn I express त्यति भयो हाम्रो entry point of app.js छ भने चाहिँ what we are going to do we are going to create a file app.js यहाँ app.js मा चाहिँ के राख्नु पर्छ to start our server प्याकेज लग प्याकेज भन्ने अब यो केसमा चाहिँ अब हामी जुन त्यो नट टु रिलिजको ब्याक एन्डको केसमा गएको थियो नि वाट वी आर इम्पोर्टिङ वी क्यान जस्ट इम्पोर्ट इन अल है सो फर्स्ट अफ अल वी निड इम्पोर्ट एक्सप्रेस then we need to import let's just directly import it import course from course import .env from .env. So normally a .env is there is another way of importing .env file as well. You don't even have to use this I'll XML right? Okay. Then import we need import mongoose from mongoose. Import. So these are the basically what we require, right? So first of all, to start our server, you can even use it as a template. So start app.listen. We need to listen to certain port. So what we are going to do is app.listen to certain port. So let's say port
goes to 5,000 for now. So हामीले यो चाहिँ नट रिलिजको ब्याकएन्ड सर्भरमा जे गरेको थियो नि त्यही मात्र जस्ट एज अ टेम्प्लेट हामी जतिवटा नि सर्भर बनाउँछौँ यसरी भन्दै ए सरी एपलाई पनि बनाउनु पऱ्यो त सुरुमा होइन सो वाट इज एप इक्वल्स टु एक्सप्रेस फर्स्ट अफ अल यु निड टु इनिसियलाइज एप होइन देन यु निड टु लिसन अनि once you are done just try so start our development server what is the script that is required and dev the hamro packages json ma cha ta chaina so let's add that so dev is the script dev ma cha ke hunu paryo ta what's the command so node mon app.js right and if you want to start that server for let's say production we have a start command and in start ke huncha ta it's just going to be node so why node 1 and why node so npm uses yeah. so node 1 monitors share files हैन फाइल चेन्जेसहरु केही आएको छ भने चाहिँ मोनिटर गरेर बस्छ केही चेन्ज गर्ने बित्तिकै इट विल रिलोड आवर सर्भर सो द्याट इज बेसिकली युजफुल फर आवर डेभलपमेन्ट एन्ड वन्स इट गोज टु प्रोडक्सन यु जस्ट युज नोड एप परचेस बिकज त्यो प्रोडक्सन हाम्रो कोड चेन्ज गरेर राख्दैन नि त होइन सो द्याट्स वाइ यु युज नोड एप परचेस app.js मा गयो हैन एड गर्ने म्यानुअली एड गर्ने के एप app.js मा के हो यो त तिमी के हो किन भइरहेको तिमीले ब्याकएन्डमा पनि भाइट युज गरेर गरे कि तिमीले फ्रन्ट एन्डको लागि मात्रै भाइट युज गर्ने कि ब्याकएन्डको लागि चाहिँ एन्टी इनिट गर्ने सो First of all, you need to install some packages. Then, let's say common JS yes. Now, create a file called import गर्छ सबै इम्पोर्ट गर के इम्पोर्ट गर्ने .env इम्पोर्ट mongoose इम्पोर्ट express इम्पोर्ट हामीले जुन चाहिँ नट रिलिजको प्याकेजमा जे भयो चाहिँ त्यही गर्नु त्यो app.js हुन्न ए सो यति आउनु पऱ्यो यति भयो नि तिमीहरूलाई
यो कुरा चाहिँ रिपिट भएको भए हुन्छ है यो चाहिँ अब यु क्यान इभन टेक इट एज अ टेम्प्लेट के पछि गएर वाट यु क्यान डु इज यसलाई चाहिँ यु क्रिएट अ बोइलर प्लेट भनेर चाहिँ के हो डज एनिवन हेज एनिवन हर्ड अफ बोइलर प्लेट्स भनेको चाहिँ तिम्रो अब यो कुराहरू सबै प्रोजेक्टमा सेम हुन्छ नि त होइन यति पार्टलाई चाहिँ के गरेर राख्ने त एज अ बोइलर प्लेट रिपोजिटरी लाइक प्रोजेक्ट बनाएर राखिराख्ने कि आफूले बनाउने नि आफैले बनाएर कस्टम बोइलर प्लेट आफ्नो जसरी मलाई किनकि एप त जुन चाहिँ सर्भर स्टार्ट गर्ने बाटो सेभ वेमा सेभ हुन्छ होइन तिम्रो चेन्ज हुने कहाँ हो त एन्ड पोइन्ट्सहरू मात्रै चेन्जेस हुन्छ होइन तेरो मोङ्स पनि इम्पोर्ट गर्नुपर्छ कोर्स पनि इम्पोर्ट गर्नुपर्छ एक्सप्रेस त इम्पोर्ट गर्नै पऱ्यो होइन सो what you can do is you can create a boilerplate something like this. Let's go to my study. I have a boilerplate something here. Boilerplate. Yeah. So backend boilerplate. So if you go to my SRC, SRC, so server.js मा हेर्ने यति बोइलर प्लेटमा चाहिँ अनि यु क्यान इभन इन्क्लुड सम काइन्ड अब टु डु लिस्टको एउटा एपिआई बनाएर राख्दिने कि त्यही एपिआई हेरेर न मान्छेले लाइक लेटर अन प्रोजेक्टमा चाहिँ यु जस्ट रिप्लेस दोज एपिआइज विथ यर कस्टम प्रोजेक्ट एपिआइज कि अब मैले सुरुमा टु डु लिस्टको भने पछि तिम्रो अब त्यो चाहिँ एलएमएसको छ भने एलएमएसको एपिआई मात्रै राख्ने बट यर स्ट्रक्चर एभ्रिथिङ एल्स इज गन बी द सेम स्टार्टिङ त सेम हुन्छ नि त होइन इफ यहाँ अलिकति चेन्ज हुन सक्ला होइन तर बेसिकली इट्स द सेम सो वाइ डु निड टु डु इट अगेन यु जस्ट कपी दिस प्रोजेक्ट एन्ड स्टार्ट देयर के सो द्याट इज य स्टार्टिङ पोइन्ट भनेको चाहिँ है अहिले चाहिँ हामीले किन फेरि फ्रम स्क्रच गरेर चाहिँ टु लर्न होइन सो द्याट्स वाइ वी आर डुइङ इट फ्रम स्क्रच सो सी if I want to start a new project, I can just copy this, clone this, create a new project, start from there, and according to my need, let's say if I want LMS, I'm just gonna create, let's say routers from. Basically, my task route. So this is the APIs for my task. So instead of this, I can add LMS routes, right? So you got the concept of boilerplate, you know. So similar to backend, you can even have a boilerplate for front end as well. Let's see. Front end boilerplate, you just have the let's say base component and the folder structure already built in. That's it. हामीले त हाम्रो empty folder हुन्छ नि हैन empty folder को साथ you already have the asset folder and components को components layout को layout pages को pages folder already you create the structure and whenever you want to start a new project you just use this as a base and then you work from there so that it you know for consistency you know so that every project you do after this has the same folder structure and what changes is your components your pages only changes right? Okay so where will be web.js so what let's start with that's the basic thing so first of all two things if I want to start from scratch मैले के गराउनु पर्यो त app.use सुरुमा त हामी के गर्यो we need to populate request.body भनेको थियो नि so express.json एउटा गरेर गर्नै पर्यो app.use course पनि गर्नै पर्यो कहिलेकाहीँ फेरि स्क्रचबाट गर्दाखेरि बिर्सिन सक्छ होइन सो बोइलरप्लेट हेल्प दिँदा त्यति बात त गर्नै पर्छ भने चाहिँ किन फेरि गर्दा and then what I'm going to do is यति राख्छु so in my base URL what I'm going to do is I'm going to just send a message called it's live and when you open the URL it should say message it's live so तिमीहरुको यतिसम्म आयो चाहिँ तिमीहरुको सर्भरको सब्जेक्टमा now we will work on our connecting with the database and as well as connecting the APIs
के एरर आयो यहाँ? So basically के गरेर I created a get endpoint. Get endpoint मा चाहिँ just the base URL and that particular endpoint will give me the its live message as a JSON. त्यति भयो. So के एरर आयो यहाँ? yes. यो होला यो भयो error event one server instance app class भयो अब हाम्रो चेक गर्नको लागि के गर्न पर्यो app.get त्यो एउटा इट्स अ रिक्वेस्ट हो नि त हैन सो वी आर क्रिएटिङ गेट रिक्वेस्ट रिमेम्बर मैले भनेको थिएँ नि ब्राउजरको युआरएलबाट जहिले पनि गेट रिक्वेस्ट मात्रै जान्छ सो त्यो रिक्वेस्ट गर्ने बित्तिकै इट्स गिभ मी दैट So app.listen is going to listen to this port. Once it starts listening, if there is an error, so this is an error first callback function, right? So if there is an error, it will say, okay, there is an error. Otherwise, it will say server running in localhost. Let's say you can just give a port. I think. Bracket pairing once I come be careful, right? So Bowler point कहाँ? This whole thing is a parameter, input parameter. Right? So यसरी गर्दा हुन्छ राख्नु छ. तिमीलाई एकैचोटि लेख्न भन्दा नि part by part there. So first input parameter is the endpoint, second is the callback function, right? And then in that callback function we have always two things. One is request, another is response. And that request always requires a response so that the browser or the request needs to display the message, response message, and that response message you describe it as a JSON. But it was here. That is already in use. It's live.
If you are in math, I think 5,000 will give you issues. You can use 9,000. Okay. Let's swim optimizing garo. Okay. So let's start with the .env file. So जुन चाहिँ यो पोर्ट्स यो सर्भर स्टार्ट गरेछ नि लोकल होस्ट 5000 मा त्यहाँ चाहिँ what you do just open that link in the URL and it should give you the URL open connectivity. It's a GET request, and what we have done, we have provided the GET API here. We have defined the GET API here, and that's the request. That's the response that you are seeing in browser. Okay. Now let's do some .env file. Okay. So for port, instead of just giving me the port number, what I want is to use process.env.port variable. Okay. To use it, मैले के भनेको थिएँ सुरुमा हाम्रो .env node we need the node package, right? And even before that, when we want to use it, what we are going to do is .env.config. We are just going to call this particular function or method, which will populate the env file, env object in the process. Okay. Okay. So this is OR, right? So if you do not have port as a variable, you will skip this part and take the second line. So यो चाहिँ undefined आयो भने त हामीले यदि मैले .env फाइल पनि बनाएको छैन, so यो केसमा त undefined आउँछ यो हैन. So it will take this or this. यो भेटेन भने सेकेन्ड लाइन. नर्मली हामीले चाहिँ के रे कन्डिसन चेक गर्नलाई मात्रै यसो नै भेरिएबललाई पनि गर्नु. नर्मली हामी के गर्थ्यौँ भने पोर्ट छ भन्ने चाहिँ process.env.port हैन. त्यसपछि यो भएन भने चाहिँ यो गर भन्थ्यो. यसरी गर्नु हुन्छ. Or you can even give the or value. यसरी गर्नु हुन्छ. यो चाहिँ अब यो भएन भने चाहिँ सेकेन्ड भ्याल्यु लो भन्दा क्या. Okay, now here in a case, what we are going to do, we are going to just create the .env file and have the variable port. Also, let's use 9000 port. Right? And in case of backend, it will not automatically restart, right? So your .env time we are skipping it. That's why it will not restart. So you need to stop it and you need to start that like 9000 very fast. Let's call it 9000. Now my server started at 9000. So okay, हामीले यो use गरेर .env. So there is one another method where you get inject.env file. And त्यो चाहिँ कसरी भने चाहिँ go to your package suggestion. Package suggestion. हामीले package suggestion मा यो node mon app.js मात्रै गरेछ नि. What we can add is we can add an extra attribute, extra parameter called .env.file. And file को नाम के हो त? Equals to .env. So you provide the environment file in the command line itself. And यो गर्यो भने चाहिँ त्यति पार्ट छ नि यो dot. You don't even have to install the .env package. You can just save it and see, now it is taking 9001 from the .env. So there is two ways of including .env file in a project. Right? So one, you can inject directly from the command line. Okay? You can directly inject it, or you can even use the .env package to
to get the process.env file. यहाँबाट गर्नु कमेन्ट कसरी गर्ने यार Populate body, so we are this middle will be populated with the body. Now try. So you might necessarily go Stop. Stop one .env file or package.json मा तिमीले चेन्ज गरेछ भने you need to stop the server and restart it. प्याकेट.जेसन त्यो कसरी कमेन्ट गर्ने त्यो स्ल्यास स्ल्यास के चाहिँ कि आइदर हामीले युज गर्नु मात्रै युज गर्नु मिल्छ भने हैन अथवा हालेर यसलाई मलाई कमेन्ट हाल्दैन के हुन्छ यसो हाल्नु मिल्छ कमेन्ट गर्न मिल्छ यो चाहिँ प्याकेज.json मा तिमीहरुको Comment चेन्जेस छ भने चाहिँ you need to stop your server है सुरुमा भन्नाले जस्तै अब मलाई यो अब यो के यो गर्नु पर्यो यो गर्नु पर्यो नि सेकेन्ड अप्सन हुन्छ यो कमेन्ट भयो कमेन्ट भयो हटाउँदा हुन्छ नि त्यो कमेन्ट गरेको भएन जस्तो कि हाम्रो कसरी कमेन्ट गर्ने त्यो बुझ्नु लाग्यो मैले हटाइ यसमा कमेन्ट भनेर हुँदैन कहाँ लेखेको यस सो हामीले चाहिँ .env फाइललाई इन्जेक्ट मात्र गरेको स्ल्यास छैन यहाँ चाहिँ .env फाइल एज द एट्रिब्युट प्यारामिटर इक्वल्स टु विच फाइल .env फाइल भन्छ हाम्रो नाम फाइलको नाम पनि चेन्ज हुन्छ फर इक्जाम्पल हामीले .env सट्टा टेस्ट .test भने say .test भनिदियो भने यहाँ चाहिँ what we do we just rename the file right? So now what is our convention भनेको चाहिँ .env पछि गएर प्रोडक्सन त्यसपछि let's say डेभलपमेन्ट सर्भरहरू they even have their own file .env does production .env does test .env does UAT जुन चाहिँ नोट जुन चाहिँ इन्जेक्ट गरेछ नि instead of just .env you just inject .env you have a script for different production level like production को लागि start for test भन्ने हैन or dev भन्ने हैन or UAT भन्ने स्क्रिप्ट दिने त्यहाँ चाहिँ you provide the different .env file like .env does test .env does UAT so you can even do those stuff like but हाम्रो केसमा चाहिँ we just have one .env so यो गरेको बुझ्यो हैन so either this or you can use .env package as well right त्यो फाइल नाम त्यो चाहिँ .env.config
error notice. प्याकेजर जेसनमा इन्जेक्ट गरेको छ होइन ठिक छ इन्जेक्ट गर्ने बित्तिकै एप्पल जेएसमा चाहिँ प्रोसेसर एनबी र कोडबाट लेख्नु छ के छ त सेभ गर्ने होइन त्यसपछि अनि प्याकेजर सेसन चाहिँ चेन्ज हुने बित्तिकै यु निड टु स्टप योर सर्भर एन्ड जिपको हाल्दा नि हुन्छ सेम हो त्यो भनेको चाहिँ फल ब्याक कोड आयो त्यहाँ प्रोसेस डट एनबीबाट आयो भने चाहिँ सो तिम्रो जे हाल्नु त होइन त्यो एउटा रेन्ज चाहिँ छ होइन नर्मली इट्स लाइक 16,000 कतिसम्म चाहिँ छ फर्क कति रहेछ 9,000 रेन्ज इज यु क्यान युज 9,000 रेन्ज तिमीहरूकोमा 5,000मा इस्यु रहेछ होइन म्याकमा चाहिँ अलिकति के सल्भ प्रोसिजर खान्छ सो युज 9,000 कोड है and 8,000 pani I do not suggest because 8,000 is used by default web servers. So for local level, use 9,000 for backend. For front end, you can use 8,000 something. Just don't use 8,000. 8,010, 8,020. Or React को केसमा चाहिँ अब तिमीहरूले त्यो फाइलको production like server start गर्दाखेरि development server start गर्दा it is usually 5173 port हुन्छ हैन it starts from there त्यो पनि occupied छ भने it will start 5174 or त्यो पनि occupied छ भने 5175 what no साबन so did you get the key information of why we are using two different numbers right? So one is using the whole package, one is we are directly injecting it in as comment line. जुन चाहिँ हामीले के भन्छ लाइक जुन चाहिँ render.com हामीले गरेको थियो नि इन्भाइरोमेन्ट भेरिएबल छुट्टै राखेको थियो नि त्यो इन्जेक्ट गरेर यसरी नै इन्जेक्ट गरेर हामीले ओके सो देन वाट्स द नेक्स्ट स्टेप next step is we need to connect to our database. So connection कसरी गर्ने त? How to connect? Let's say mongoose छ भने चाहिँ यहाँ माथि नै even if you forget mongoose.connect and here URL mongoose connection string mongodb let's call this fp-this अब यो कुरा पनि हाम्रो के हुन्छ त so this is also a environment variable based variable so it also differs from your environment to environment right so what I'm going to do I'm going to replace this with process.env.mongo_url and this one what we are going to do is add it to my environment variable. So Mongo URL equals to LDB. Save it. Let's restart it. There is an error, catch the error,
in this case, if it is connected, then you just say database connected. If there is an error, it will just catch the error. You can just, for now, just add it simply, and later on we will even optimize this part as well. यसलाई चाहिँ छुट्टै config फाइलमा राखेर we are going to optimize it. So what I'm going to do is, यसलाई अहिले नै optimize गर्नु है. So हाम्रो केसमा के हुन्छ त? यो त एउटा, you can even say okay, you can convert it into a function, right? So connect db भन्ने चाहिँ function प्रयोग गर्छ. So that is our configuration function. So normally when we add a config changes or config files, we add it in a config folder. So यसमा चाहिँ के add गर्नु छ तिम्रो configuration. For example, if you want to import .mv files and let's say it has multiple variables, you can even create a config files for that. So those are application configuration, right? So one of the configuration is to connect for the database. So in this config folder, what I can do is, let's say mongodb config.js. Create a JS file here, and in this case, what we are going to do is export a function called connect mongodb, okay, and it's going to be an async call, okay. It's just going to be a function, okay. And in this function, what we are going to do is we are going to try and connect to the mongoose database, Mongo database. And for Mongo database, first of all, we need that change. So instead of doing this in app.js, we are going to do this in this file, and we are going to export the function, and we are just going to call the function. And whenever we require the connection, we are just going to call this function. Okay. First of all, we need to import mongoose. Okay. And then we need the Mongo URL, right? So let's do something like, let me just remove this from here. Just copy it from here. Try it. So instead of then, what I can even do is we can await for it. Remember, this is a asynchronous call. So try to else. Console error connecting database. So basically, you function call it's going to connect to the mongoose database through mongoose, and then if there is an error, it's just going to give an error. So try and catch, right? What I want to do, and I have exported that function. So then what I'm going to do, first of all, remove this. I don't need this here now. I don't need even the mongoose. Okay, so I need to import connect. Yeah, I need to import connect MongoDB from config file, config folder. Okay, so this is the connect MongoDB, and what I want to do, I'm just going to call it connection to Mongo database, and just come call the function, and this is it. So JS. So once the connection is done, it should say database connected. So we are just streamlining our code. Extra if I want any changes in MongoDB connection, I can just go to this function and change it there, right? So that it is not cluttering. यस्तै कुराहरु we optimize गर्दै लग्नु के so यतिसम्म कनेक्सन भयो तिम्रो कनेक्सन भयो so let me just
यति चाहिँ तिमीहरूले अब प्र्याक्टिस गर्नु पऱ्यो यो भनेको तिमीहरू के होला इट्स द बेसिक्स अफ इट गोज इन द बोइलर प्लेट ओके So if there is any error in connection in Mongo database, you just take this file. You don't have to worry about anything else. Contact. Let me just see this. Mongo URL में क्या लिया उसमें के env dot env जाते हैं .env man, we are just adding a localhost so The my name. database is the name of my database is ft-db and the connection string for that particular database is localhost 27016. So this is our local server database server. मैले एउटा बनाउनु पर्यो मेरो चल्दै थिएन नि त अस्ति होइन तिम्रो अब पहिला कसरी हिजो रिमोटको राख्नु पहिलाको होइन एउटा बनाउनु पर्यो क्लस्टर भनेर कम्पासमा जानु पर्यो म फेरि कम्पास तिमीले चाहिँ कोडमै डाटाबेस ल्याएछ नि प्लस तिम्रो चाहिँ कोडमै डाटाबेस छ नि त होइन सो कोडमै तिम्रो डाटाबेस नाम छ नि त होइन सो आई विल सजेस्ट टु नट किप द्याट किनकि डिपेन्डिङ अन यर इन्भाइरोमेन्ट हुन्छ तिम्रो त्यो डाटाबेस पनि चेन्ज हुन्छ है कहिले जस्तै प्रडक्सनको लागि ft-db -production भनेर लेख्नुहुन्छ है अनि ft-db -uat भनेको छ क्या द्याट्स वाइ वी इन्क्लुड द डाटाबेस नेम अल्सो इन यो मङ्गो युआरमै डाटाबेस button automatically config folder ma This is basically Mongo database configuration. So, यसमा चाहिँ import गरेँ मैले Mongo's. We just have a this Mongo function. यो function चाहिँ के हो? Mongo's are connected is we are doing and के अरे यो string यो save once it is done, we say okay, connect database connected. It is successfully connected. If it is not successfully connected, then it will give an error. Right? So it connects Mongoose and Mongoose this function. So let's call it server. Okay, sure. Can find okay, yeah, so dot justice. Normally I'm import that actually.
React-मा so .js not okay, .js thanks. Okay. Open URI must not be on default, you know. Considering here, so your productive. Let's try to get this one. Okay, process start. Kata gua. It's always running at this. यो भनेको हामी के डिफाइन गरेको यो भनेको सर्भर साइड सो छुट्टा छुट्टै के अब छुट्टै अर्को एक एक हैन what is saying and then you use the call that function you got second parameter instead of second parameter you just add a function divided like what you say so that's just a function that is our callback function basically मैले यसरी लेख्नु सक्दा मैले डाइरेक्ट यहाँ अनि कलब्याक फङ्सनमा चाहिँ यसले सब काम आफ्नो काम सकिसकेपछि यो फङ्सन कल गर्छ त्यो फङ्सनमा चाहिँ रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स जहिले पनि पठाउँछ एज अ इनपुट त्यही भएर रिक्वेस्ट र रेस्पोन्स ओके सेम थिङ यता पोस्टमा छ यहाँ पनि कलब्याक फङ्सन हुन्छ कलब्याक फङ्सनमा भन्छ स्ट्रक्चर request response right request response and then the function because whenever we are Finance backend. database create गर्नु पर्दैन it will automatically create for you if it is not there okay so तिम्रो यो कनेक्सन छ नि हैन छ ठीक छ हैन सो तिमीले डाटाबेस पेज ओपन कोड तिमीले जुन चाहिँ MongoDB config-बाट URL-मा रहेछ फाइनान्स बिजमा खसेछ नि हैन पहिला हामीले डाटाबेसमा त खासै के गरेको पनि छैन हैन कनेक्सन मात्रै गरेको अरे once we start building schemas and building data it will automatically create this database छैन भने आफै भयो त्यो बनाउनु के भयो सर डाटाबेस कनेक्सन भयो सर डाटाबेस छ नि मैले यो कता गयो डाटाबेसको नाम दिने हो कि डाटाबेसको उसको नाम दिने हो डाटाबेसको कता गयो हरायो फेरि यही थियो go to .nb तिम्रो .nb दादा हरायो कि सर यो कलेक्सनको नाम हुन्छ के हुन्छ त्यसलाई त्यो डाटाबेसको नाम हो हैन कलेक्सन नाम त छुट्टै छ फेरि कलेक्सन भनेको चाहिँ रिसोर्सेसहरु हो क्या युजर्स अर्डर्स दोज आर कलेक्सन नेम सो
So remember this connection string, especially for the Mongo URL, the first part is the connection string and the last part is the database name. And if this database is not available if in your database server, when you are starting the application, it will automatically create for you, so you don't have to create it on your own. But this connection string should be a legit. Like this should be the URL that you use for accessing your database. Right? So in my case, it is a local host. That is a local server. And if you are using a remote, you are going to use a remote. But I think there was a problem connecting cluster. So remote connection string, remember the one with the admin and the password, right? So, right? भएन सर के सर आउनु न एकचोटि सर यो मैले रिमोटबाट बनाएको थिएँ कि फाइनेन्स बी भन्ने ब्याब बनाएँ अनि फाइनेन्स टिभी दिने दिने हो कि फाइनेन्स बी दिने हो फाइनेन्स बी भन्यो क्या त्यो फाइनेन्स डिबी भनेको चाहिँ तिम्रो कलेक्सन्स भयो क्या फाइनेन्स बी अब यो कलेक्सनमा अलिकति अझै कन्फ्युजन हुनसक्छ बस्यो हामीले के क्रिएट गर्यो let's see in our database. So in our last database we created a database called NTDL DB भन्ने क्रिएट गरेको थियो हैन So NTDL DB is my database name and task is the collection or resource. Collection भनेको चाहिँ हाम्रो जस्तै कि अब हाम्रो फाइनेन्सकोमा चाहिँ we have another resource called users हैन. So users is going to be a collection. Database मा चाहिँ collection. Transaction is also a resource हैन. So which we are going to be creating. That is also going to come as a collection here. Right? बुझ्यो नभेन्डे? हजुर. So यो जुन चाहिँ यो database को नाम छ नि यो चाहिँ प्रोवाइड गर्दाखेरि र यहाँ FTDB भनेर प्रोवाइड गरेर चाहिँ if that database is not available for you then it will be automatically created. के एरर आएको छ नि नौ एप्लास के भनेको यो कम्पसमा किन कनेक्ट भएन देयर वाज ए ब्याड भने यहाँ आयो कि यो क्यान्सल गरेर त यो उसमा मैले एटलासमा गएर बनाइसकेको थिएँ अनि यसलाई बसमा something called यो त पहिलाको भयो एटलासमा गएर बनाएको थिएँ कि यो एटलासमा कनेक्सन यही हो so let me guess the connection information यसको कलेक्सन इन्फर्मेसन अब यहाँबाट पास भएको हेर्नु त चेक गर्नु त एकचोटि के चाहिँ एटलासबाट के भयो कि भएन सो कपी कनेक्सन स्ट्रिङ गर्न मिल्छ त्यही भएर चाहिँ कहाँ चाहियो त यहाँबाट तिमीले यहाँ इक्वल्स दिनु पर्यो नि त यसरी होइन नि त कसरी हो नि त होइन पोर्ट भेरिएबल इक्वल्स टु सम भ्याल्यु पोर्ट भेरिएबल इक्वल्स टु समथिङ भ्याल्यु होइन नाउ चाहिँ कन्ट्रोल सी okay did you mean import so whenever importing a JS file you need to include JS है React मा पर्दैन यो ब्याकएन्ड मा चाहिँ पर्छ है so if you check our connection to database what you do you just call this function है check if this is available or not हैन यसमा छ नि हैन त्यही MongoDB1 भनेर तिमीले so रिन्यू गर अब यो चाहिएन त हाम्रो यो चाहिएन नि त हाम्रो हैन सो तिमीले चाहिँ के गरेछ मैले हाले छैन भने चाहिँ चाहियो चाहियो सो चाहियो त्यो मैले युज गरेँ सो अब रन गर्नु व्हाट आई वुड सजेस्ट इज है यो .env नै युज गर्दाखेरि प्रब्लम हुन्छ र प्रब्लम चाहिँ हुन्छ किनभने तिम्रो अहिले अर्को प्रब्लम आएको छ मेरो रन भएर अहिले म .env मात्रै गर्दाखेरि चाहिँ प्रब्लम हुन्छ किनभने हेरे इज अ सेपरेट फाइल हैन यहाँ हामीले process.env पनि युज गरेछ मंगो हैन अनि यहाँ पनि .env इम्पोर्ट गरेर त्यो कन्फिग गर्नुपर्छ के हैन
त्यसैले तिम्रो चाहिँ रिड चाहिँ हुँदैन सो वाट आई सजेस्ट हामी जुन चाहिँ इन्जेक्ट गरेको छ नि इन्जेक्ट गरेर चाहिँ हामीले यहाँ पनि नत्र तिमीले यसो गर्नु चाहिँ इम्पोर्ट त्योभन्दा त्यो गर्नु ठिक होला नि एनभी फ्रम डट एनभी गरिराख्नुपर्छ क्या इम्पोर्ट गरिराख्नुपर्छ क्या यसलाई चाहिँ त्यसरी इन्जेक्ट गरेको हामीले है गरिदिनु अलिकति सो एकछिन कनेक्ट भयो भन्नु पर्छ एरर कनेक्ट एरर इन कनेक्टिङ म्याग्नेट डेटाबेस होइन सो लेट्स हियर त तिम्रो CLG process.env डट आइरहेछ होइन ठिक छ भन्दै लिइरहेछ नि त होइन आइरहेछ भनेपछि यसलाई चाहिँ जहिले पनि होइन तिम्रो इम्पोर्ट गर्नुभन्दा अगाडि नै लेख्नुपर्छ हेर इम्पोर्टको मैले यसलाई त तल लेख्यो भने र इम्पोर्ट गरेको छ नि यहाँ युज भइरहेछ नि त होइन प्रोसेस यहाँ लेख्यो भने के हुन्छ हेर अझै आइरहेछ हेऱ्यो त के हो दिइरहेछ भने डजन्ट म्याटर छैन यसलाई चाहिँ महँगो युआरएलमा चाहिँ let's copy the connection string PW1 हो कि फर्स्ट नम्बर ल्यायो कि PW1 छ अनि यतिकै DB1 है save it डट एनडीमा भनेर चाहिँ you need to stop it and start it again सर्भर एकछिन टाइम लाग्छ किनकि तिम्रो रिमोट हो के आउनु पर्ने होला डाटाबेसमा गर्नु भयो होइन यहाँ चाहिँ ए ओके यहाँ जानलाई चाहिँ तिम्रो कनेक्सन हुनु पऱ्यो नि त होइन डेटाबेस कनेक्टेड सेभ इट सो यहाँनिर कनेक्ट गर्छ नेक्स्ट स्टेपमा जानलाई चाहिँ कनेक्सनै हुनुपर्छ यदि यता एरर आयो भने चाहिँ क्याचमा जान्छ म चाहिँ डाटाबेसमा कनेक्ट भयो भने कनेक्ट भयो डाटाबेस कनेक्सन भयो okay okay today what we'll be doing is creating login APIs and sign up APIs so especially about what we'll be doing is we'll be creating some schemas, we'll be creating some routers, okay, and then hopefully we can complete by today. This is the backend part. I'm going to maximum 5 APIs outside, so okay, let's go for lunch and come back. So what we require is an API. Let's see. Typing right now. साइन अप फर्म इमेल नेम पासवर्ड चाहियो पोस्ट चाहियो होइन लोकल हस्टमा चाहियो Okay, someone tell me like API गर्न के चाहियो मलाई रेस्ट डट एचटिटिपी भन्ने एउटा बनाउनु पऱ्यो त्यो त टेस्टिङको लागि टेस्टिङलाई सो एपिआईको लागि एक्सिएस चाहियो त्यो फ्रन्ट एन्डमा API कल गर्नलाई एक्सेस चाहियो नोड How do you create a post API here? If this is a get API, राउटर then what do you require? वी निड समथिङ लाइक अ के छ त्यसलाई के भन्छ राउटिङ के भन्छ त्यसलाई एप डट पोस्ट अनि त्यो ब्याकस्ल्यास Okay. युजर्स एपिआई अब B1 B2 Model त तिम्रो database मा create गर्न चाहियो त First of all, to create a post API, you need some kind of route. Oh? So app dot post. So this is my post route. And what is my endpoint or URL? So it's going to be slash API slash v1 slash users. And or normally you can even name this endpoint properly. Just say I'm the register users go register right?
किनकि यो रेजिस्टर गर्ने भने इट्स गोना बी कमिङ फ्रम द क्लायन्ट साइड हैन कहिलेकाहीँ चाहिँ क्रुड अपरेसनमा चाहिँ हामीले एडमिनले पनि गरेर हुन्छ नि हैन त्यति बेला चाहिँ वी जस्ट राइट युजर्स त्यो चाहिँ पछि आउन सक्छ सो वी जस्ट नेम इट प्रपरली के युजर्स स्ल्यास रेजिस्टर so यो एन्ड पोइन्टमा इफ यु क्रिएट अ पोस्ट रिक्वेस्ट बेसिकली वाट यु आर सेइङ क्रिएट द युजर भनेको साइन अप द युजर रेजिस्टर द युजर भनेको एन्ड सो वाट इज गोना बी माई सेकेन्ड इनपुट so that's going to be a callback function with request and response and then as a response what I'm going to send is response dot हमले लास्ट टाइम के गरेको थियो रेस्पोन्स डट के गरेको थियो जेसन सो रेस्पोन्स डट सेन्ड गरेको थियो हैन विथ सर्टन भ्यालु सर्टन स्टेटस कोड कमा सर्टन अनि त्यसपछि सर्टन डेटा राइट सो वाट आई वान्ट टु डु इज सेन्डिङ ए यसरी सेन्ड गर्नु भनेको चाहिँ इट्स ओल्डर Version. टाइप अफ मेथड सो वाट this node has done is what Express has done is they have depreciated the method के depreciate भनेको थाहा छ बुझ्छ हटाउन लागेको छ भने सर एउटा क्वेसन हामीले ब्याकइन्डबाट सुरुमा ब्याकइन्डबाट फ्रन्ट इन्ड किन गएको हामी फ्रन्ट ब्याकइन्ड जान सक्दै होइन डायग्रामहरू बनायो ओके इमेजिन यु आर बिल्डिङ अ रेस्टुरेन्ट है रेस्टुरेन्ट बिल्ड गरेछ सो फ्रन्ट एन्ड भनेको के हो हाम्रो एमएसहरू हो हैन ब्याक एन्ड भनेको के हो ब्याकइन्ड भनेको त्यो अब त्यो कुक्सहरू सर्भर्सहरू दोज आर अल ब्याक एन्ड सर्भर हो नि त हैन सो अनि डाटाबेस भनेको के होला पेन्ट्री भनेको डाटाबेस फर्स्ट अफ अल हामीले तिमीहरूले रेस्टुरेन्ट बिल्ड गरेको छ भने यु क्यान इभन गो प्यारलली फ्रन्ट एन्ड एमएसहरू डेभलप गर्दै ब्याक एन्ड पनि बनाउनु मिल्छ पहिला रेस्टुरेन्ट बनाएर पो एड गर्ने तर फ्रन्ट एन्ड मात्रै बनाएर तिमीले काम गर्न थाल्यो भने के कुराहरू बन्छ त भन्दैन हैन सो वाट आई प्रिफर इज आई स्टार्ट विथ द ब्याक एन्ड है सो कुक्सहरू मेन्टेन गर्यो सबै मिलायो पेन्ट्रीहरू डाटाबेस हाम्रो पेन्ट्री मिलायो देन मुभ अन टु फ्रन्ट एन्ड के के हुन्छ भने नर्मल कम्पनीमा चाहिँ के हुन्छ नि दे गो प्यारलली के फ्रन्ट एन्ड पनि एकजनाले गर्छ ब्याक एन्ड पनि एकजनाले गर्छ अनि लास्टमा चाहिँ वाट इज दे इन्टिग्रेट ब्याक एन्ड एन्ड फ्रन्ट एन्ड फ्रन्ट एन्डको डेभलपमेन्ट गर्दाखेरि चाहिँ वाट ह्यापन्स इज यो मक भ्याल्युज के मक गर्ने कि एपिआईहरूको भ्याल्यु चाहिँ एक्सपेक्ट ल यस्तो आउँछ भने एक्सपेक्ट गरेर यु मक द भ्याल्युज एन्ड यु डेभलप इट फ्रन्ट एन्ड एन्ड लेटर अन यु जस्ट रिप्लेस द्याट मक भ्याल्यु विथ द एन्ड पोइन्ट लेटर है सो इन आवर केस वाट वी आर गोना डु इज वी आर जस्ट गोना फर्स्ट क्रिएट द एन्ड पोइन्ट्स एपिआई भन्नु सर है तर तिमीलाई अब फ्रन्ट एन्ड सुरुमा गर्नु छ भने यु क्यान युज यु क्यान डेभलप फ्रन्ट एन्ड So, whichever is like easier for you or whichever you prefer, it's okay. But in my case, I prefer back end first. Okay. अब यो एपिआई पोस्ट एपिआई टेस्ट गर्न के चाहियो त हामीलाई What do we require? Now we require rest.scp. Rest.scp. So the HTTP response is we require a variable called root URL. The root URL is going to be localhost. So in our case, our port is 9001/API/v1. So that's my root URL, and the next thing is you require the resource URL. So hamro यो create user भनेको कुन चाहिँ resource मा पर्यो त it lies in users resource, right? So @user URL, or you can even say user endpoint. So it's gonna be the root URL /users. Okay. So now अब हामीलाई यो पोस्ट कल गर्न चाहिँ के गर्नु पर्यो
first of all, we need the type of request, post, and user endpoint. So we are going to call the user endpoint. We are going to call the user endpoint, and in our case, we have an extra endpoint, extra parameter called register. So we are going to register the user. That's why we are going to call this register. So it's /register. Okay, and let's just send a request. So register user and so that means it is working. So what we have done basically is we created a post request, and in the response we just said okay, register user. So this is my post request. So and the endpoint is API/p1/user/register. Similarly, if you want to create the login endpoint, and login endpoint पनि अहिले बनाइदिइराख्छु त्यसको अपरेसन चाहिँ के भन्छ सर हम कसै पनि त्यो ह्यास लेख्नु भयो नि पहिला के ह्यास चाहिँ थियो नि ह्यास तीनटा ह्यास वाला के यो त्यो ह्यास लेख्नु हुन्थ्यो नि त्यो भनेको चाहिँ यो यसमा ह्यास लेख्नु भनेको चाहिँ यो सेपरेटिङ द रिक्वेस्ट के जस्तै कि इफ आई वान्ट अनदर रिक्वेस्ट यु सेपरेट इट युजिङ ह्यास and then let's say post user endpoint /login. So this is going to be my login endpoint. तर मेरो पोस्ट किन भएन भन्ने हो त कनेक्सन पछि आइदर मेरो दुईटा एन्डपोइन्ट बने त एपीआई एन्डपोइन्ट बने त युजर प्लस लगिन हैन अब युजर रेजिस्टरमा के गर्नु पर्यो त मैले के आएको सर यो पोस्टमा त्यस्तो किन आएको के आएन सेभ गर न यो आयो ए कन्ट्रोल एस होला खै कमान्ड एस खै उस आएन कि ए द कनेक्सन वर इज आइदर द रिक्वेस्टेड सर्भिस एप जेएसमा गयो युजरमा गयो रजिस्ट्रेसन चाहिँदैन चाहिन्छ go to this users let's register ठीक छ local host के छ त ओके ए यहाँ तिमीले डबल लेख्यो नि त ट्रिपल लेख्यो नि त त्यो डबल मात्रै हो नि त आफै आएर त्यो पनि उठाएन कि त्यो हुन्छ नि So basically, if you send a request to register, it is supposed to create a user. If you send a request to login, that is supposed to verify the username, the email, and the password. Right? Okay, now let's create the register one. एकछिन छ register गर्दाखेरि हामीले के पठाउनु पर्छ So what are the fields that we require for registration when you create a user data? email त्यो कुरा चाहिँ let's go back to our document. Right? Let's go back to our document, and if you go down above, if you see the database design, we have two resources or two collections. One is users collection, another is transaction collection. So, and we have given the schema as well for the user and the transaction. And if you see the schema for the users, they have the username, so that can be like, let's say John, and the email address, okay, and then the password, okay, is also a string, but it will be hash. So how to hash it, I'll let you know.
and then the created at, which is the when the user was created. Okay. See. हामीले EMB फाइल पनि बनाएको छ EMB फाइल So first of all, हामीले के गर्नु पर्छ, हामीले त स्किमा बनाउनु पर्यो नि हैन. So how to create the schema? So first of all, हामीले यता mongoose import गरेछ नि हैन त, you need to import the mongoose. Right? So let's do this here na itself. I'll fill this for import mongoose. Right? So mongoose, what you need to do? Let's say user schema. म यही युजर रेजिस्टर गर्नेमा भनेको चाहिँ, so user schema equals to mongoose dot schema हो. schema मा के चाहियो त so name, you can even have it as name or username, that's up to you. So name type. So normally हामीले last time लेख्दाखेरि के गरेको थियो त, नेम भनेको स्ट्रिङ मात्रै भनेको थियो हैन. So यसरी गर्दाखेरि you can just define the data type, but if you want to define extra parameter, extra condition, like for example if you want to define the type of the data, it's going to be string. username छैन छ username username and name, username you can write हामीले फलो गरौँ न डेटाबेस डिजाइन username. इमेल So username like type string, and if you want, okay, whenever you want to create a database like data record of a user, if you want जहिले पनि यो username चाहिँ हुनै पर्छ भने चाहिँ के गर्ने त, required भन्ने अप्सन छ, you can just set it to true. There are a bunch of other properties that you can define, but for now we just say the type, we just define the type and the required property. So required भनेको हाम्रो फर्ममा if you send a form or submit a form, the field ma required भनेको थियो नि, याद छ? Same thing here. Right? And then we have the email. So type is going to be string and युनिक normally user ko email haru bhaneko in a project you can only use one email for like only just one email, right? So this email should be unique. Okay, so unique, true, and required also true. So this should be unique as well as required. Okay, and then so what's the next one? So we have the username, email, and the password. Okay, what we can do is password. So type is going to be string. So you also require password, right? So required. And now for created app date, so this one what you can do is you can either keep it manually or there is one very shortcut. What you can do is you see in the schema what you can do is outside the schema you can just turn on this this property called timestamp. So you can even add one other property. This can be called options. So you just give a second property in the schema. This property is known as options. So there will be there can be other options as well. So one of the options is timestamp equals to true, which will turn on the timestamp. Means At what time? it will create this field, created add, and also another field called updated add automatically. You don't have to worry about that. But instead of that, if you just want the created add, what you can do is instead of timestamp, you can add a field called created add and type. You can say date and default. You can say now.
So this means it will create this field, and if that particular field data is not defined, it will just default it to the current date. Okay. So you can do this as well, but instead of doing this, you can just turn on the timestamps. So that is basically our user scheme. Okay. So now, what we need to do? We need to create this data. So how to create this data? Anyone? Hmm? So we need to create a model, right? So how to create a model? Let's call it user equals to mongoose.model. So you give the user and the schema, right? User schema. So this is the model for the user, and to create the user, first of all, we have the schema, then we have the model, right? And to create the data of the record, like the user record, what do you require? First of all, you require the data itself, right? So from the request, what do you need? From the request.body, what do you require? Require all of this data. So these are the data: username, email, and the password. So how do you get the body? Requested body, params. So let's call this. Let's get username, email, and password. From where do we get it from? Requested body. And or what you can even do is, instead of this, what you can do is const new user equals to use new user, and what we should give? Requested body. You just give it directly like this. And new user dot save. So is that the thing we did last time? So when we created the task API, remember when we created task API? First we created a task schema, then we created a task model, and then we created first of all we created the new task, and then we saved that particular task. And when we were creating the new task, we use the request.body. So in request.body, what is the data that we send? We send the payload, right, in the request. So that, I think we can simulate it from. If you want to simulate that payload, what you do? You use content, right, application JSON. And in this, what we use? So what was the schema? So first of all, username. Let's call this Zen email. Zen@gmail.com, and then password. And so if I try to save this, so this save, what does this save do? It will save the record to database, right? And database is also like saving the into database is a asynchronous function, right? So for this to work properly, what we need to do is await it. There is so many ways to do so. Trust them and optimize it. Sync on over solve. New user, await.
to work, we need async. And then what we are going to do is as a response, status success, message user created, and the data. If you want to send the data, it's okay. So let's see if this works. रेस्ट डट जेसन लेख्यो भने सेन्ड ग्राममा I'll come. Okay. In यो response there is two ways of sending response. Like there is multiple ways, right? One of the ways just adding a just calling this send method, and you can even add some kind of server code. But instead of this, nowadays what happens is depending on the response message, it will say the response is either JSON or HTML. Even you can even send the HTML response. Remember the server side rendering? We can even send the HTML as a response. But instead of that, we are sending what we are sending? We are sending a JSON format, right? So if you use send, it will automatically say, okay, your response is in JSON format or HTML format, depending on your response. But if you are just sending JSON as data, you can even write just JSON. So it will say that your response is automatically application/JSON type. Okay. See here. If you see it, see, last time my content type was text/HTML, right? Now if I say okay, see, now my content type changes from application JSON. Okay, so that my browser knows that okay, the response is in this format. Okay. And also, if you want to add the server code, you can add a method in between called status and call it as 201.json. So you can add a custom server code here. भनेपछि हाम्रो डाटाबेसमा नि गयो. So database ma gayo gane हेर्नु त. Let's see. Database. So I have the FT database. So see. Database कसरी कसरी रिफ्रेस गर्ने. हेर त यो पासवर्ड हेर त. Password, is it encrypted? Is that password encrypted? हेर त. पासपोर्ट न हामीले जे स्ट्रिङमा पठाए त्यही आइरहेको छ नि हैन. For that we require a package called decrypt के थियो BC crypt बिक्रिपले चाहिँ एसटी गर्ने के भने. Okay. Now, अब हाम्रो password plain password राख्यो भने त what happens if your database is exposed somewhere, you get your password also hacked, right? So for that purpose, what we are going to do is we are going to use this package called bcrypt to hash your to encrypt your password. Right? So first of all, you need to install it. So to install it, you can just do yarn add. So yarn add bcrypt. Just stop my server and say yarn add bcrypt. So bcrypt, yarn add bcrypt. Okay. So once that's done, much dependency ma छ है. dependencies के छ. this might take a while, right? bcrypt भन्ने चाहिँ के देखिन्छ भन्दाखेरि
नोड मोड्युलको उसमा सर हामीले मोडल बनायो भन्दा हामी कस्तो मोडल बनायो Your scheme, like you're using this schema to create the model of the collection. Collection जुन चाहिँ हामीले बनाउँछ नि, जुन चाहिँ डेटाबेसमा हामीले कलेक्सन राख्छ नि त्यसको मोडल हो क्या. Basically, you are modeling the database. ब्लुप्रिन्ट भने जस्तो नक्सा यो भने मोडलमा चाहिँ के what are the functions that is exposed? You can create a new record. त्यसमा त्यसलाई सेभ गर्ने बित्तिकै जुन चाहिँ डेटाबेसमा कनेक्सन छ त्यसमै गएर डेटा हुन्छ. You can query from the database. लाइक क्रिएटिङ अ टेबल बनाएर टेबलको स्ट्रक्चर सुरुमा टेबलको स्ट्रक्चर बनायो, स्किमा बनायो, देन यु त्यो टेबलको चाहिँ अब त्यो बनाउने लाइक डेटाबेसमा लिङ्क गर्ने एउटा मोड हो. एउटा भेरिएबल अनि एउटा एन्टिटी भयो होइन, अनि हाम्रो कम्पासमा देखिनु पर्ने हो क्या देखिनुपर्छ. त्यो देखिनलाई चाहिँ हामीले डट इएनबीमा चाहिँ महँगो युआरएलमा चाहिँ लोकल होस्ट युज गर्छ, लोकल होस्ट अर रिमोट होस्ट पनि युज गर्छ. दुईटैको युआरएल चाहिँ जस्तै के उसको छ मेरो मैले चाहिँ त्यो अनलाइनबाट राखेको होइन क्लाउडबाट चाहिँ मेरो क्लाउडको डाटाबेसमा देखिनु एकछिन है त म आई कम टु द्याट होइन, त्योभन्दा अगाडि यो बिग रिप्लेस कुन चाहिँ आयो. ओके, so first of all you need to install your bcrypt package. हजुर Yeah, sorry, आइसक्यो. yarn add bcrypt. के भने हाल्यो ठुलो प्याकेज हो, अलिकति क्र्यास त हुँदैन होला. एसिङ रिकमेन्ड बिक्रिप्ट रिक्वायर बिक्रिप्ट कन्सल्ट राउन्ड 10वटा माई प्लेन टेक्स्टबाट यो भयो कन्सम नट बेकन जिन्सल साउन्ड रन एस गराउँछ. एसिङ त पढायो हो होइन. एकछिन पहिले यो bcrypt पनि गर्छु त्यसपछि. Okay, to use a bcrypt, so what the bcrypt does is it takes a normal string and it uses some kind of algorithm. Let's say there's multiple algorithms that you can use, right? And it will use a salt down. Salt down means how many times you want to encrypt it. Okay. So 1 time 2 time 3 time. the higher the salt down, the slower your encryption gets. So if you go above 10 or let's say 15, it will be very slow. Okay. So try to use up to 10, just 10. Okay. And to hash your password means to encrypt your password. So you are going to use, first of all, you're going to import the package bcrypt dot, and then you have the hash function hash, and you get the plain password. Okay, and then you have the salt down. Salt down means the number of times you want to encrypt it. Okay, then you can either have a callback function or you can await it. Okay, so let's try this. Let's go. So first of all, you need to import bcrypt. Import bcrypt from bcrypt. Okay. So first of all, import the package. Now, what do I need to hash? Password, right? So the password is, where is the password? In request.body, right? So so instead of this, what I'm gonna do is, let's take once username, email, password,
equals to request.body, and instead of user, this whole thing, what I'm going to do is username, email, password. I cannot change the value of password like this. What I'm going to do is let यति गरेको बुझ्यो सो किनकि म पासवर्डको भ्यालु चेन्ज गर्न लाग्छ नि त हैन द्याट्स वाइ मैले लेट गरेँ युजर नेम र इमेलको त चेन्ज गर्दिनँ सो त्यसलाई तपाईँले कन्स गर्दिनँ नाउ what's going to be my value of password? It's going to be the encrypted value, right? So for encryption, what did we require? We require two things. One is the plain text, which is our password, and is the salt top. Okay, let's say 10. Okay, so let's give that a variable as well. Let's say const salt round equals to 10. Okay, then bcrypt dot hash. Okay, then the first input parameter is plain text, which is password, and then the second is the salt top. And this is it can be either a callback function, you can even have a callback function, or you can await it. So since this is an asynchronous call, we can await it. And the value after awaiting it will be the encrypted value. Okay, let's see if this works. Let me delete my older one. I'll just type send the request. Start my server. See? Now if you go and check the database, now if you check the password, it has been encrypted. So can you understand the password now? No, right? So now it's been encrypted. Okay. So basically that is how you encrypt the password. Send her, huh? यहाँ युज गरेको छ हैन त्यो मंगोज भन्ने युज गरेको फर्स्ट अफ अल हैन then you send the request. So what's the next setup? Schema that is not a function. Socket hang number के भन्छ Schema there is going to be a proper load of property with a property and timestamp true picture user mongoose model you click गरे you create a new user and user लाई save गरे हैन save गरेको डेटा हो यो basically and then आयो क्रेडिट एटमा 0 भन्ने किन आयो type your type type either number either string
के प्रब्लम आयो गरौँ भयो अरे मलाई त Error is not defined. This is supposed to be. सर No, undefined errors, right? No, undefined. Console. Let's have console. Yes. बरोबर error छ भने error हाल्यो control सर्च so that is a call error first call back function so first of all you create a schema for a mongoose schema then you create a model that's basically saying okay this is the collection that you are going to create यो collection यो schema use गरेर यसको मोडल गरेर बनाऊ you are just modeling the data basically and त्यसमा चाहिँ it will expose you some functions like saving or creating so to create a new user you want to use new it acts like a class new user class create the data you got a new user and to save that into database you are going to call the function save यो चाहिँ के हाल्नु depending on your error you need to debug as well right टाइम स्ट्याम्पमा किन जिजिरहेको timestamp there is no timestamp there त्यो is त माइन्ड version ए भयो टाइम स्ट्याम्प हालेको के मतलब भयो नि के आउँछ त्यहाँ timestamps को आएन तपाईँ तपाईँ created आएर अनि updated आउनु पर्छ so timestamp को लागि यस्तो हुन्छ या टाइम स्ट्याम्प हालिसकेँ मैले ए timestamps हो क्या timestamps हो क्या What do you look at? When kill. Here. Username. The connection was rejected किन Email. Let's put here. Password picture.
Syntax error. Closing the legal closing the color. What? We call it The connection was rejected, either the service or युनिक ट्रु गरेछ नि त ए अनि इमेल फेरि पठायो भने चाहिँ पेज फेरि पठायो चाहिँ इस्युमा चाहिँ मेरो के इरर फेरि यान डेभ भयो तिमीहरूको भयो भएन एप क्रास फ्याटल ट्री अरे बेसिकली तिमीहरूले यदि एसक्युएल गरेर थियो भने चाहिँ तिमीहरूले के गर्नु पऱ्यो डाटाबेस मोल्डिङ हुन्थ्यो त्यो टेबलको स्ट्रक्चरहरू क्रिएट गर्नु पर्थ्यो यसमा चाहिँ हामीले के क्रिएट गर्छ हामी जस्ट क्रिएट एन अब्जेक्ट अफ ए युजर होइन अब्जेक्टमा के हो जाभास्क्रिप्टको अब्जेक्टहरू तिमीहरूले हेर्छ नि होइन सो द मेन अब्जेक्ट इज द युजर त्यसको प्रपर्टिज युजर नेम इमेल पासवर्ड दे आर अल देयर प्रपर्टिज है मेरो किन एप क्रास भनेको छ यहाँ टाइपको हेरौँ यहाँले let's see बिसन के जिएस 960 text decorator भर चले थियो के भयो टाइम स्ट्याम्पबाट हो कि खासै के भएको पर्दैन होइन स्किमा होइन ठिक छ चल्यो त्यो कि Towit syntaxहरू कहाँनिर रहेछ this control नोड मोड्युल्स मोंगोडीबी लिब बिसन के भने टाइम स्ट्याम्प्स आउँदाखेरि आयो क्या कमाइदिनु पर्ने हो टाइम्स नर्मली यो चाहिँ दिस इज यर स्किमा त्यसको चाहिँ अब के अप्सन्स हुनसक्छ होइन दिस वान टाइम्स यो इनेबल द टाइम्स ठिक छ लुग्ने अघि यस्तो गरेको थिएँ मैले कहाँ कहीँ सल्ट राउन्ड ठिकै छ यो गरेँ टाइम स्ट्याम्प्स नोड मोड्युल्स हुन्छ के होइन किन नोट मोड्युल्स छ यता तिमीलाई गिट इग्नोर किन नहालेको नोट मोड्युल्स 30 MB होइन त यसलाई के गरौँ भने डिलिट हाल्दैन है प्लस तिम्रो आई थिङ्क तिमीले इन्स्टल गर्दाखेरि क्रास भयो होला क्रास भएको थियो यहाँ मात्रै गर्नु ए एनबिएम युज 20 होला
अब यान्डेफ यहाँ के भएको प्रब्लम चाहिँ हाम्रो नोट फल्छ नमिले So Liquid, you need to first of all add as a node package. So yarn add right. Then you import it. Import at the top. कहाँ युज गर्ने हामीले पासवर्डलाई टिप गर्नु पऱ्यो पासवर्ड हामीले कहाँबाट लिइरहेको छौँ तल यो रिक्वेस्ट डट बडी हुन्छ नि त्यसमा सबै हुन्छ नि त युजर नेम सबै पावर त्यहाँ हुन्छ मैले त्यो के गरेको छु मैले इन्स्टेड अफ मैले त्यो रिक्वेस्ट डट बडीलाई डाइरेक्टली नगरिकन सुरुमा मैले युजर नेम इमेलहरू मालिक त्यसलाई युजर नेम इमेल एन्ड भेरियो है हेरेर त्यो फर्स्ट त्यो 48 नम्बर लाइन नम्बर 48 हेरेर सो युजर नेम इमेल एन्ड द पासवर्ड पासवर्डमा चाहिँ लेट किन गरेको मैले पासवर्ड अपडेट गर्छु नि त होइन सो द्याट्स वाइ मैले लेट पासवर्ड गरेँ त्यसपछि पासवर्ड चाहिँ अपडेट गरेँ यस के भयो डुप्लिकेट भयो read the try to read the duplicate किन भयो भने के हो अब फरक हालेछ रिमेम्बर द स्किम है सो अब मैले फेरि एकचोटि यो रिक्वेस्ट गरेँ भने के आउँछ मेरो हेर्दा यहाँ इस्यु यहाँ क्रास हुन्छ मेरो सो यसको लागि पनि what we need to do some error handling right so what the best way of error handling is what we have done पहिला पासमा के गरेर भन्दा error handling केसमा error handling come on try catch so try everything सबैलाई try भित्र हाल्दिए right so remove everything every process keep it in try and at the end it should be followed by a catch return input gonna be the error so if there is an error that will be the it will display the error so you can just do a console log error and as a response what you can send is status so there is gonna be let's say 500 issue dot JSON so the response is status error and message error creating user and then data we don't even need the data so once if I send it again see as a response what did I get I got an error creating user but why did I get the error because युनिक किन भएर हामीले स्किममा के गर्यो इमेललाई त हामीले युनिक गराएको थियो नि त हैन फेरि इमेल डाटाबेसमा त्यही इमेल राख्नु खोज्छ के इज गिभन एरर and you can see in the server log as well you see in the server log what does it say see E11000 duplicate key collection so if you get a code E11000 so that means that's a duplicate code right so what we can even do is tailor our response to that particular error as well okay so if I want to console the message let's say see that error message has this E11000 duplicate key error right so there is a code so this particular code is only for duplicate keys and let's say if error dot message if there is an error and there is a message and that includes if this includes E11000 then basically this is saying okay there is a duplicate and we can just customize the response so if this is the case then what I'm going to do is response.status
let's say is it the server error? No, it is a client error because client was sending a duplicate username. So what we can do is we can say 4,000 or 403. I think there is 400 here. 400 is for bad request. Dot send. Or instead of send, we are using JSON. Status error message. Let's say duplicate user, and else we can just send the normal. If the error was caused by something else, we can say the normal. Okay, error creating users, and send the code 500. Now if I send the request again, see, now it says it has a proper message. Error because duplicate user. There is the server starting 5,000 or maybe 9,000, so I think 5,000. 9,000 per. You are starting the server in 9,000 and local was 9,000 per. यो अभाइलेबल छ भने त 9,000 नै दिन्छ त, यो छैन भने बल्ल यो 5,000 दिन्छ। It will start. It's not like it is going to start with code. But so did you get about the try cuts? भएकोले उसलाई सबैलाई ट्राई क्याचमा लेख्यो अनि क्याचमा चाहिँ if this error dot message equals this, then send the response duplicate user. If else, send the general message. So the message ma error dot message हाल्नु मिल्दैन है यसमा के एरेसमा हिँड्दै यता यहाँ यो मेसेजमा कि एरेस कि मेसेज हाल्नु मिल्दैन यो भनेर आउँछ नि ए मिल्छ किन हाल्ने यसमा चाहिँ कसरी हाल्ने डुप्लिकेट कीमा अब एरर डट मेसेज यहाँ एरर छ डट मेसेज यति हाल्दिने एरर डट मेसेज एरर डट मेसेज तर वाट इज सजेस्ट इज त्यो त हाम्रो उता डाटाबेसको सर्भरले प्रोभाइड गरेको एरर हुन्छ हैन सो इट्स बेटर इफ यु हाइड द्याट मेसेज एन्ड सेन्ड यर कस्टम मेसेज बिकज तिमीहरूको एरर त्यो हेरेर उनीहरूले ह्याक गर्ने लाइक सेक्युरिटी हुन्छ हैन डुप्लिकेट की भनेर आयो नि त सो त्यही आउँछ हैन तर हामीले यसमा तो यो दिन टाइपिङमा स्पिड बढाउनु के भएर यो इरर आएको रे के भएर इरर आएको रे युनिक नभएर हैन सो युनिक ट्रु गरेछ हैन मैले अब मल्टिपल त्यही युजरको इमेल सेम इमेल हाल्यो भने इफ आई ट्राई टु क्रिएट अनदर युजर विथ द सेम इमेल के हुन्छ त त्यो युनिक त हुनु पर्यो नि त हैन सो द्याट इज हाउ द स्किमा वर्क्स के sign up on it. What's the request? What type of request? It's a post. मैले URL बाट रिक्वेस्ट गरेको भने चाहिँ पनि के हुन्छ नि त डिएक्स हुन्छ नि त सो त्यहाँबाट त्यसैले ब्राउजरबाट तिमीले पोस्ट रिक्वेस्टहरू त्यतिकै टेस्ट गर्न मिल्दैन
कहाँ टेस्ट गर्नु यहाँ टेस्ट त्यसलाई चाहिँ मैले पोस्ट फेरि डेट गर्नु पऱ्यो अनि पोस्ट गर्नु पोस्ट ठिक छ पोस्ट छ यहाँ पोस्ट छ post the post right? So that's a post request. So now try sending the request. Try sending the request. So error. So error because service is not open. Okay, so फेरि ह्याङ भयो मागेको छु किनेर यस्तो होइन सर त्यसको लागि यहाँनिर युआरएलमा लेखेर युजर इपी लेख्नु पर्ने जस्तो लाग्यो usually users less signups, right? So it is less business. It's less users, less signup. बहुत गर्मी छ रे Yeah, this is nothing more. So table use one is quality. Unexpected carry one. See, automatic. तीनटा चाहिँ ह्यास चाहिँ क्या सेपरेट भन्दा तीनटा ह्यास चाहिँ माथि पनि तिनवटा सो यहाँ पर्दा किनकि यो छुट्टै रिक्वेस्ट होइन नि त जस्तो फेरि हो सो डजन्ट म्याटर यो राखेन भने डजन्ट म्याटर सो बिक्री इज नट त्यो स्टार्ट पिबीमा हामीले यो अथी गऱ्यौँ यसलाई हामीले माथि राख्यौँ const login yes UCC is success. Oh wait, user dot find So त्यो अवेट बिक्रिप्ट डट कम्पेयर गरेको नि त्यहाँ हामीले त्यो पासवर्डलाई अनि फेरि अनि त्यसले बिक्रिप्ट गरेर अनि युजर डाटा डट पासवर्डसँग म्याच गरेको कम्पेयर गरेको रिक्वेस्ट डट बडीबाट आएको पासवर्डलाई फेरि त्यसलाई नि बिक्रिप्ट गरेर त्यो बिक्रिप्ट गरेको पासवर्ड डाटाबेसमा भएको बिक्रिप्ट गरेको पासवर्ड म्याच गरेको अब उनीहरूले भित्र के गर्छ थाहा छैन नर्मली के गर्छ जस रिक्वेस्ट डट बडीबाट आएको पासवर्ड पनि बिक्रिप्ट गरिदिएको है So basic functionality is like when we are encrypting, we are taking the plain string and converting into a encrypted password. This much you have to provide some salt. सल्भ गरेको तर कम्पेयरमा Compare गर्दाखेरि चाहिँ normally हामीले hash गर्दाखेरि that particular salt is already available there. The encrypt गरेकोमै हुन्छ के. So that's why we do not need to provide any salt here. Compare गर्दाखेरि. हुन्छ So you just need to provide the plain text password which we get from the request and then the hash password to compare. Without compare one. एकचोटि त्यो देखाउनु सर एप डट जेएस एकछिन
Is the data that To compare. This is for comparison. सर हाम्रो सर्ट राउन्डको काम के हो त्यसो त होला ट्राई गर त त्यो त कहिले फकिँदो थाहा छैन भन्नाले स्लो हुन्छ कि त्यही त काम चाहिँ के हो कस्तो भन्नाले 10 चोटि उस गरिदिने कि It's like encrypted 10 times when I study. Yeah, there is a proper definition. किन हिँडेर फेरि यदि यो छैन तपाईँ लगइन सक्सेस भयो भने Normally round equals 10 means that 2 times of 10 iterations that algorithm hashing takes to hash the password. 2 to power 10 times iterate So basically the more the yes. sort it will exponentially time grows again. त्यसैले तिम्रो 10 भन्दा बढी 15 जस्तो So after just down भन्नाले त्यो 10 पल्ट चाहिँ त्यसले के गर्छ not only 10 times it will take 2 to त्यो the power त्यो 10 एमाउन्टसम्म त्यसले चाहिँ गर्छ चाहिँ के ह्यासिङ गर्छ ह्यासिङ भनेको त्यो एन्क्रिप्सन गर्ने एकचोटि राख्ने एकचोटि गर्ने त्यस्तो हुन्छ कि अब अल्गोरिदम भित्र के हुन्छ के भन्नाले त्यो डाटाबेस भित्र हामीले त्यो देखिरहेको छ नि त्यो कोड जस्तो Hmm? एभ्री टाइम चेन्ज हैन तिमीले एभ्री टाइम चेन्ज हुने कि त्यो पर्टिकुलर स्ट्रिङलाई कन्भर्ट गर्दाखेरि यो त right एकचोटि मैले एन्क्रिप्ट गरेँ भने एउटा फर्म आउँछ त्यही एन्क्रिप्टलाई फेरि अर्कोचोटि सो द्याट इज सेकेन्ड त्यति पल्ट चाहिँ इन्क्रिप्ट गर्यो युजर नेम र यो इमेल 2 to 10 times इटरेसन अब 2 to 10 times फेरि किन crash भयो यो जग्गामा? प्लस इफ यु इन्क्रिज द नम्बर अफ इटरेसन इट विल गो एक्सपोनेन्शियली So app.js actually last time. As the password, the more rounds the CPU times takes, and more encrypted password from brute forces happens. App.js sir. Oh, the actually one. If login success भयो भने कतिवटा हो if login success else के else गरे कुनै तरिकाले त्यसलाई स्पिड अप गर्ने तरिका तपाईँ यो हुन्छ त्यसमा चाहिँ इन्फाइनाइट नम्बर हाल्नुहुन्छ Speed of कसरी तिम्रो अब फिजिकली पोसिबल छैन कि त सुपर कम्प्युटर छ इन्फाइनाइट एनभिडियाले लेखेको त सानसानो सुपर हुन्छ त्यही युज गर्ने you need to get a hold of that supercomputer first. Quantum computer चाहिँ सकिन्छ लगइनमा हामीले इमेल र पासवर्ड चेक गर्छ लगइन हेरेर किन आयो भने चाहिँ के छ जेन र पासवर्ड छ होइन त्यसको लगइनमा इमेल र पासवर्ड छ सबै वेन के हो यो Let's see. ब्याकएन्ड भने कि सर्भर बनाउने सर्भर त बनाउनु जान्नु पऱ्यो ब्याकएन्ड
हाम्रो यो नोट पनि दिन पनि चलेको छैन है अब यो चाहिँ हाम्रो हेडमा समथिङ यसमा डाइरेक्ट पोस्ट होइन तर नोट हाम्रो एभ्री टाइम त्यसलाई सेभ गर्ने त्यो स्टार्ट गरेपछि आफै सेभ गरेर फेरि रिलोड गर्नु अटो सेभ हो कि त्यो अटो सेभ जस्तो हामीले यहाँ गोलाइभ गर्दाखेरि सेभ गरेर उता रिलोड भइसक्यो हाम्रो त्यो नयाँ चेन्ज अब त्यो तिम्रो सब स्टार्ट गरिराख्नु पर्दैन नोट बन्ने जस्तै कुन हालेर अनि हामीले नोट बनाउँछौँ क्या ल मेरो त भयो यति